বা নুপুৰে বা গা ধুই কেনে বোমাইছে কৰিছে মই এতিয়া পঢ়ি থাকিম বা নপঢ়ে বা গা ধুই কেনে ইংকি আছে মই এতিয়া পঢ়িম এইটো কিতাপ খোলালো বা সেনেকুৱাই পঢ়ি নাথাকে বা একো নাজানে মোৰ ইমান শান্তি মই পঢ়িয়ে থাকিম বহুত দিন পঢ়িম মই এতিয়া ABCD পঢ়িম কাইমোৰ এলফাবেট আছে কাইমোৰ এলফাবেট পঢ়ি সবে চাই থাকো ABCD EF চাবাদি কিতাপ নালকে বাইটা ফোন দিয়ে বস্তু ক্লাছত লিখিম কেনেকুৱা কৰে পাগল দলে মোৰ সবাই মোৰ ইচ্ছা নাযায় আমার বাবা কই রাইস সরে গুনক বাবা পাগল হয় বাবা क्या बा पागल हर परीक्षा कने होबा रे फुटे थोरसिन किन कैमरा तो ऑन कर दिया बारमा कर दिया जाए इनके থাকে পাগল নিষ্ঠা পাগল দরে কি আছে তুমি যে মোক পাগল কইছা পাগলে আবু জরুর বা পাগল সিসি আবু জরুর বা পাগল এ বাতা হাউরিয়ে বা হাউরি নহয় কিন্তু পাগলে ভাই ইনকে লাগে আমার ভাই এতো তা हमारा किसवा ऐसे रहते असम পাগরতিয়া করেছে মোর লগৰ গৈ থাকছন সাউবার ও সুদে মনে মনে আঞ্জা খাইছে খাইলে মাংসৰ গৰম পাই কিনা খাইলে মাংস আঞ্জা শুনবা নৰে আমার তা পাগলে ভাল হা 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 আমার বাড়িতে বাথরুমত গৈছে সুসু দিব কারণে হে হে ও সুসু দিব নগল এটু বাতা আমার কিউটি বাড়িতে পড়িব যাব যাবা যা हाँ बाय बाय करके जाएगा हमारा भाई इधर बैठा है जल्दी जाओ जल्दी इतना हमारा बापा को थोड़े देर पापा আমার বা কথা কো না জানে বা এনা থাকে ইনকে থাকে এ পাগল ইসেটা ধন্যবাদ ভাইয়া ধন্যবাদ তুমি পাগল যাবে জানো this hurt हाँ this hurt ये बात पागल है मैं जानू 100% जानू एला देखे लाभ नहीं 100% जानू तुम पागल है तुम पागल हो जानू भाई तुम जानू 100% হব तुम কথা কোৱা না জানা হব ধন্যবাদ বুঝছে খাব আপোনালোকৰ খুশবুল আছে না মাংসৰ খাবে ও পাগল বান্দর থাকে পাগল নিছিনা পাগল হান লাগায় ऐसे रहता है ऐसे ये आज मैं पुट्टी करूंगा तू मेरा बाप पागल मोर बुगी खाते पढ़ाई ना हल्के मैं पढ़ू गाइस बाय बाय सर अब मैं पढ़ता हूँ EFGHIJK हो MNOPQR STUVWXYZ
আজিলৈকে বাই বাই কালি মই পৰীক্ষা আছে মই এতিয়া পঢ়ো